Perkenalkan, nama saya Sabila Pinudi Iskandar dari program studi Sains Informasi Geografi kelas 1B angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang gaya Coriolis. Baik, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan, serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya. Amin. Langsung saja, apa sih gaya Coriolis itu? Gaya Coriolis itu adalah gaya yang akan mengakibatkan angin itu defleksi atau mengalami pembelokan. Nah, pembelokan tersebut akibat dari adanya rotasi bumi atau perputaran. Perputaran tersebut mengakibatkan angin yang berada di belahan bumi utara mengalami pembelokan ke arah kanan, sementara angin di belahan bumi selatan akan mengalami pembelokan ke arah kiri. With a simple game of catch, I think I've found a way to show an effect that will have you doubting your very own eyes. Now, they don't know it yet, but our budding ball players sitting on our specially rigged merry-go-round are about to demonstrate a rather astonishing optical illusion. All right, here's the game, right? You're going to throw the ball straight to, what's your name, Victor, right? Yeah. But this time, I'm going to complicate things slightly. I'm going to rotate the merry-go-round counterclockwise. So you throw it whilst it's moving. What's going to happen? I don't know why, but I feel like if we're going fast enough, yeah, like I might actually be the one catching the ball. Okay, so you're going to throw it and you're going to catch it. All right. Yeah, I don't know. Right, what's going to happen, dude? It's going to veer off to the left. So the ball is going to swerve off to the left. Yep. And you might catch it. Possibly. Okay, good. Right, so what's going to happen? I think it's just going to come straight to me, and I'm going to catch it like the champion that I am. Show me the catch. Okay, great. Right, okay, so everyone, no, hang on, one more. Spencer. He's not arrogant. Just quietly He's confident. not catching it. He's Really? not catching it, no. So what's going to happen to the ball? I'm catching it. It's right here. Great, so we've got one saying to go off to you, one saying to come to you, Spencer, and you think it goes straight ahead, but you think you'll be the one catching it. Yeah. Now remember, the ball will be thrown straight across the spinning merry-go-round, but where will it end up? Will it be caught by the thrower? Will it be caught by the person opposite? Will it be caught by the person to the thrower's left? Or by the person to the thrower's right? Right, in your own time, throw the ball. I got this. Oh! So the answer was D. It was caught by the person on the thrower's right. Our camera angles seem to show the ball bend in the air. So is that a camera effect, or are we seeing what they saw? Hang on, this couldn't get much more simple. The idea was just to throw the ball straight to Victor to show us his amazing catching skills. That's right. Yeah, it did. It just curved right over this way. So let me get this straight. So you threw the ball, it left your hands, and then what? And then it just got sucked over to him. In the air. Yeah, I threw a perfect throw. What did you see? Yeah, curved right in. Right, so we're all agreeing here the ball curved in midair. Yeah. Yes. And you didn't cheat this at all? No, I didn't. Okay. And do you know why it did that? No. Nope. No idea. It's called the Coriolis effect. And it's very simple. It's objects in motion appearing to be, it's an optical illusion, appearing to be deflected off their intended course. So what's actually happening here is you are throwing this ball. You can only throw a ball in a straight line. Can I clear that up straight away? Yes. Even though it appears in your eyes to be bending. So you throw the ball straight, it's still going straight, but the table is moving below you, and all of a sudden, look who's in front of that straight-moving ball, and it looks like it's bent off to the right because you're still looking at the guy you were intending to throw it to, and that, ladies and gentlemen, is the Coriolis effect. Oke, yang selanjutnya perlu kita ketahui bahwa gaya Coriolis ini memiliki 4 sifat. Yang pertama itu adalah gaya ini akan mencapai titik maksimal ketika berada di kutub dan akan mencapai titik minimal ketika di khatulistiwa. Ketika kita ingin mengetahui daerah mana sih yang akan mengalami gaya Coriolis yang kecil, maka carilah daerah-daerah yang berdekatan dengan khatulistiwa. Mengapa itu bisa terjadi? Karena ketika gaya ini semakin kutub, maka rotasi pun akan semakin kuat. Karena jarak perputaran di daerah kutub itu akan kecil. Sementara ketika gaya ini berada di khatulistiwa, maka jarak perputarannya akan besar sehingga kecepatan putaran bumi pun akan mempengaruhi gaya Coriolis ini.
Oke, yang selanjutnya adalah sifat yang kedua, yaitu gaya ini hanya akan mempengaruhi angin, hanya pergerakannya saja, tidak dengan kecepatan anginnya. Maksudnya adalah ketika angin menerima gaya Coriolis ini, maka kecepatan anginnya tidak akan bertambah ataupun berkurang. Nah, selanjutnya sifat yang tiga adalah jika ada dua angin yang satu memiliki kecepatan angin lebih besar daripada yang satunya, maka ketika kedua angin tersebut bertiup secara bersama-sama, angin yang memiliki kecepatan lebih besar akan mengalami pembelokan yang lebih besar pula. Sementara angin yang memiliki kecepatan lebih kecil akan mengalami pembelokan yang kecil. Dan yang terakhir, sifat keempat adalah pembelokan angin di belahan bumi utara akan searah jarum jam, akan searah dengan arah jarum jam, sementara di belahan bumi selatan akan berlawanan dengan arah jarum jam. Poin selanjutnya itu mengenai besar gayanya Coriolis itu tergantung pada beberapa hal. Yang pertama itu kecepatan perputaran bumi atas sumbunya. Lalu yang kedua adalah posisi lintang di mana angin yang bersangkutan itu bertiup. Dan yang ketiga adalah kecepatan anginnya. Nah, selanjutnya akibat adanya gaya Coriolis ini memengaruhi beberapa hal. Yang pertama, kuat lemahnya gaya Coriolis ini akan mengakibatkan terjadinya angin siklus atau biasa kita sebut dengan badai topan. Nah, daerah-daerah yang berada di lintang khatulistiwa itu hampir tidak terjadi angin siklus, karena yang seperti kita telah jelaskan tadi bahwa angin yang berada di daerah khatulistiwa itu memiliki gaya Coriolis yang kecil, sehingga badai topan itu bisa terjadi di daerah kutub. Nah, selanjutnya gaya ini pun akan memengaruhi siklus atmosfer gitu, seperti cuaca dan angin.